service. No service. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. NSPC. Go back. NSPC. Go back. NSPC. Go back. NSPC. Go back. Justice. Ajita Singh. Mesuru. Ajita Singh. Mesuru. Emakadu. Mesuru. Emakadu. Mesuru. NSPC. Go back. NSPC. Go back. No service. No service. No service. Justice. 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 No service. No service. No service. No service. Nyongo mae. Nyongo mae. Bhima Kandu. Gobe. Bhima Kandu. Gobe. Ajita Singh. Gobe. Ajita Singh. Gobe. Chakli mein mata. No. No service. No service. No service. Gobe. 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 Justice. 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 No service. No service. No service. NSPC. Gobe. NSPC. Gobe. NSPC. Gobe. We want Justice. No ram. No service. We want. Justice. We among. Nyongo mae. Agi among. Nyongo mae. Agi among. Nyongo mae. No ram. No service. No ram. No service. No ram. No service. We want. Justice. We want. Justice. We want. Justice. Sidoko. Silinge. Sidoko. Silinge. Sidoko. Silinge. Holugamong. Nyongo mae. Holugamong. Nyongo mae. Holugamong. Nyongo mae. Sidoko. Silinge. Sidoko. Silinge. Holugamong. Nyongo mae. Holugamong. Nyongo mae. We want Justice. We want Justice. NSPC. Go back. NSPC. Go back. No ram. No service. No ram. No service. No ram. No service. Adi among. Nyongo mae. Adi among. Nyongo mae. Adi among. Nyongo mae. No ram. No service. No ram. No service. No ram. No service. Bhima Kandu. Bhima Kandu. Hey, hey. Bhima Kandu. Hey, hey. Ajita Singh. Hey, hey. Ajita Singh. Hey, hey. Ajita Singh. Hey, hey. Adiyabong. Nyongo mae. Adiyabong. Nyongo mae. Sidoko. Silinge. Sidoko. Silinge. We want Justice. We want Justice. NSPC. Gobe. NSPC. Gobe. Nyongo mae. Agi among. Nyongo mae. Go back. NSPC. Go back. Silinge. Silinge. Nyongo mae. Silinge. 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 Gobe. Gobe. Justice. 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 Gobe. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Gobe. 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 Justice. 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 No ram. No service. We want. Justice. We want. Justice. We want. Justice. Ajita Singh. Mesuru. Ajita Singh. Mesuru. Emakadu. Mesuru. Emakadu. सुनिए Hilo hu peram de ri. No lu hilo ke long ho peram de lo ko le gang ko ya ru si rum hilo lu ta do lu ta kam. Ngolu hilo. Ngoluk asya mongem nyong mo pemangem lah. Taka me ngolu aligan nam kom enyi mang agro peti panam ati ko kom nyile rebli ko kom ngolu imang aligan nam kom mobun himang.
ila lori kut pengolu heperudung helo kalau ngem kom ngolu reli siang dam ngolu imomaya emla sia tomang emla ngolu helo rudung holo reli nó lui lo kom reli à nãy ngolu helo kom reli de nó lu kom mene holo do bodos ti pupa ga da ma ko ipem lai mu lo nó lu ka pe yen i moyen ma ka pe lien gommene robodosti holo dam ipa emla iro kom ngolu imomaya ngolu asia mo kai mamu lo ngolu tania mo ngolu rulang kom agir kai mang ngolu hudo ayarong hiro kom hulige nyom do kom nyom lugie gommene robodosti do kom ngolu kom robodosti bulu ka pe ye ngolu kom de pe ye ngolu hiro kom hulige ngolu hilo ko longo hem kom anter pe eli lo rudung takama mi kalangka ngolu ke siang hok affected area takama de lok adi ngirakna takama adi emnama ayasila agomem lukian marakom aipa takama tan bilangka ngolum election imang arapa ngoluk ke mungke senam pema kandu ngolum minister abu holo siang damem lukirokom public ke tomamur ngo ibo mae public ke tomurie public ke tomamur tomang public ke tomul toy public ke sageson langkolok ati takame yemla ngolum lugotai idola silomelo pema kandu ngolum dobodos tipe ipe emla ngoluk ke minister ada irung dem ngolut adi ngolum mungkin nikumang idokom ayasila minister abu ngolum siang dam sim imara pe bu ka pe kesapa election amangara dem lubotor de pe pak apa ngolum gabok mulo aidung buluk ke pe itu hlela inam sim ngolu dugru pe mudung ngolu de nem bulung ngolum ayabar bi emla holong ngolum jadi ko lunu nyanu na irokom ngolu abal lok ngolu bigenes lain ati iken kumang jadi na compensation biro kom de ngolu ati iken kumang compensation de ngolu atirung soli kumaye ina ngolu sirim ngolu aring nyidung aga amwem dogangam kumsulo gade khirung delok ditaglok dopana ngolu nyila yebom sidung ngolu yenam lope ngolu dekepe nyi ngolu ona ilangala ngolu ke onam lope dekepe asia mosim ngolu nyibom sila dobom sidung silo lope delega pe MLA minister delok ke kenna pana lekuludar abu kiri takam request dung ayasila ngolu ke apu pong nam ngolu ke mixir nam nolu takam kom ayasila ngolum tobo ma pe idagi ka ngolu ka pe kesapa kapdur nolu bulu takam kom kabosilangka erit ko ngolu anke pemurur adi nam takam ngolum anke pe mubosilangka dedine bulu paper ye lalurung bulu paper ye agom pe lulen namai dorkar mang paper ipem murumulo bulu ke asia mongem buluk ekumem asia lalo mopala aina diplomenem MLA rokom minister rokom asia molo buluk ekumem alalo mopala diplomenem ibomulo delomin ngolu buluk ke ayasa ngolu ati takam ngolu ka ayamye erilo buluk ekumem asia laba modula delok ngolu hupak ke nyinam nam hepe bulu ayasangem nyibor bolangkula asibe ke ariganna ekumem belomola doi tisa takam asia lalo rola imulo paper ye emla agom pelulen mangkom deloge kae buluk ekson nok buluk ke kumam kom asia mola mae buluk ke asia de ammom kom buluk kom de pedila mae ngolu abal lo gedi lo kom ati takam ngolu rolamang de lega pe ngolu hilo lo pe kom sia ramem tomang de lo ke paper kom mimo mae ati takam mimo mae sido kom hilige de lo ke nyog do kom nyog lige de dine MP MLA de lo ke likulu dar ke dia kenna pana abu yang dine bulu abai poisa lalos la ido kom dek imae hupang ngolum de dinem MLA kom de MP kom ati takam ngolum de ke minister abu yang gede ngolum ke dumpong ngolum yalla adi among toin kai 100% emla toin kai emla lurung hupak kom silo lo pe kom ngolu tomang de takam de minister ke kom ojita sibu luro kom de takam de yannam erit ko holo siara mem torung emla luru de takam de yannam ngolum adi ati ken mai emla bulu idokom oji tasing bukom buka yameng sisa la edungam dedinem belo pongung belo siang dam ipamirum dedine ngoluk lega pe tolbotai dem apuram silo lo pe kom ngoluk ke minister ojing tasing nokom ayasila gabi daglang wi ka emla ngok agomam delo pe lodu minister ojita seru 80% 70% damam torung na lodu da ka pe aro du ne ya minister ojing tasing 70-80% damam torung emnam takam de menama ngolu 100% damam tomang ngoram ngolu tomang ken mang asa mo laga pe ngode na mine atoko yela daglang kom yela mang gilang kom gilan me dolang asa mo laga pe ngolu hulo kom hula meeting ko ila dulu na marin de lo kondo ngolu hulo apu ngolu ke yaw munam mang
คนโนเรางลูกอยืตาหืองกเอาคนไอตาหืงก็เดเราการนำดีกาตัวรุ่งลาอาบลาอีกคนเราเดงอาเพื่อพวกเราลุงบลูตากามงหัวนลูกก็มากับการวันเราการก็อาเพื่อมืออาเพื่อกี่อะไรอาคนเปิดเพื่อกับเพื่อมิสตาร์ตาหืงorang ada berihan nama Hekapa tahangan pusikupi nam de ai ta de mangamla oju tahun no hulo ka awa mula lau ka ke pi moi ma pa ka nang lu pang je hulo kom leli de ga pe on hulo ko dem patam ko oju tahun no awa ma de no mula silau ka de polo ko mula silau kam lama ko lu ande ngolu awa oju tahanga ngolu hu adia torong na ngolu geku bia hu kom kamang de tadung ada liga de atel ko torungan lu tak atel de kom tahengau kom dudem kom tadu liga de kom tonong kamang ngolu ke handes parter torungan ma pa ka kom lu lo ma pa ka no adia ko ma de ke lupa lupa lagi mang de lo tone kamak torungan to kom ten donyu polo kae kenya pa hina monel utum kae ko ye meno de pelung kom hula lo ke no torungan ma mi ma pa ka de dili lo kom na mai enye de lo holo to na lu peno ojinga no awo iboy mu lo kom ngolu ha hono iboy mu lo kom erit ko ai erit ko de lo gari ko malom tu lo ya ngolu jo ke ting ngam ko bi ne de ngo ai to mu ma do ngolu ko lo de no ha ngam po tum to pang gi ngolu do en abu de bom ma da abu de bom ma pang gi patam ni bom dang ne ngodem kabla ni la do lo ke rurung yum lo ke mu ti la ke ra em ko menga do ngo yu ne mo ko lo ke ina no lo ko i ko ma pa ka lo ke no lu kholo ke li ne ke da ko ro lu nga ya ngolu para ma lang kum ko lang de lo ke ram ko e peram kumku de le dapat to ma ye bo je pa ma lo ke lang sa lo eh de de adum sidan de ngol de de ai ilo de de adum si ma tu de no ni ka kom lu pa mu na ma holo lu lik tol ko ma mi lu gen ma ngom ko pa de ken de ha ngolu idung ngolum double stipe gomene pura hime dam lu to pa mi dung ai de ngolu adia na kidunga oma otul engkolo di duboin himon hilima ada tu ngolu nyomla lo dung ko kom kamai da de log lega pe nolu kom aya bi pa lagi dung ai oji tasi bulu kom imam ido kom mula thibi ku pa lagi dung pe makandu bulu kom mula thibi ku pa lagi dung ngolu adia mo hakapa ido kom gomene igabi gabli do kom ngolu yan tete hi ai ngolu hido kom hulugie de mam engkolo oma ku dem do boy takam hitu arapa donam lega pai akina pa lega pe to tu bom hidu nolu engko kidinga engko ludung kom kidinga him tu niu ing kyong niu gi ku amla nolu ibm la ludung ido kom ngolu gi ku area hakana jega pangku mai ai delok lega pe nolu kom de pe mumam do kom nolu bulu kom de pe mumam do kom dem kom mabila ka adia mongam nolu kom ayabi pe lagi nolu kom adia wa nolu kom adi lok silsan ai delok lega pe niu gi ku niu ing kyong amnam hum kom ngolum ingko langka ngolu dem toma de robodo sti go mene ye mu lo no lu ka pedi ye ne ngolu double sti ye mulo ngolu dem kom toma ngolu hido kom hulugi nyok do kom nyok lugi amo lega pe tu hido kom hulugi lu mai de mi delok lega pe ngolu to hai hido kom yang do kom nyok lugi ngolu sila ka lang holo ram ngolo rampong gira lo hilo ngolu reli yondung geku upak kom hilo ngolu dadine ka ba mi bahurung ido kom MLA kena kom ngolu lunam ta imang arit kon ngolu bar arit kota ni imang ngolo ngolu do paekan arit ni mo imang aru sel dam se ngolu meni kon ni kai ngolu ikyam bom dung he nam lo pa ngolu ikyam bom dung ina mam karuru la doboti ipanongam ye kom ngolu hilige ngolu nyok ligie omo kirare apar sia holo riga pangkang ngolu tuteng adit ko oma wa karuru indoluk lega pa ngolu abu kirare ya inta ye pana mamidokom tani pang kangkol na si ngolu aya lega pa aya mo ngolu nyong mo pamangam ngolu yai ngo torbo taterung ngo nyok dakom ngolu torbom ka langka au kirare tani ye pana ngo ye indakom ngolu bulum ngo ayadung abu tani pangam ye bom molape yai buluge nalo tawire ritu tatenge nane buluge nane tawire nane tahare bentu tatere tabure banyinya idokom ngokamok
꿀 뭐 은권 나가 뼈면 꿀을 인간 이어면 빌어라 그래 물만 맛볼까 네 다니록 흐르바텔로컴 너남 까마에 꿀을 안 여우면 빌어검 꿀을 버티면 빌어검 남날로 물만 내 까마페 아파르시아 홀로 리가 빵강 얼룩 역반에 뜻뜻 여가시 아이만에 제가 물만 내 까마볼까 물맘내 건 무지락 라구까 아야 흘랑까 아이그 아디엠 아이그 아몽은 그때 뭐는 뭘로가 뭐 홀로 오빠 내껌 예뻐룽 미래메로 에멜로 홀로껌 오빠 내껌 아피넴 도룽 까빠렘 예쁨 예로루라 예니가 막 아이 아몽은 아이는 본영 모인 까빠라 인용 모인네 아리 아몽은 몰 인용 모인 홀또 가프예 디테히는 오빠네 kom tohiro 오빠네 미라마 kom 인콜로 예까인 미고메 kom 예까인 까마에 오빠네 kom 예까인 까마에 아모흠 언역물로 라모모 그나라 까마에 야잉오게 두루힘에 몰루 그랑은 돌보통 아빠 이러콤 그러냐 뽀콤에 너로 레카고 가야콤에 올란남 따보면 돌캠 가랑까 물맴 말랑까 올로 흔역 잡콤 No, Delhi buying office ko him apaka, London to him caro ko him apaka, or Karakom. Guta Hurugam, Ricampum in the Kunahurugam, Ricampum Yaname. Delhi Niterame Oria Hutoko. Kappa Yaibulukum, Milorum Pongo Tokum, Yamneko and Tokum. Monele gapa bento milorumpong berbomito. Ngotong mun kay. Gam idua me. Silo kalau halo. Lalu tabung e. Holum ke ko me. Erit kol lubi hidun. Nolu polokadong migoma kom mera Nolu mele kirare kom memapaka. Minitare kom mera la. Memalupai ka. Holum de pap kae. Doni talai karung, mera la aku memilo. Tayo kami karung. Dek lega apa ngolu lualu mae, ngolu kasi ami menpagla mo yebom malam ko, ami tabung kasi yebom namsi. Dek lega apa ngolu tabung, kita hendak ngolu adi hem ngolu toka pula. Ingkala dah ngolu roen, ingkala dah ngolu melikian. Ingkala hekan ami hajar melikian. Dem ayah payung, dem kom mungkin pelagi tu. Kom tayul itu kom. Halo, adi bane. Tayula kayul itu kom. Ngolu jaga kondo. Tolong mula dulu kom tomai dah. Adi bane kom tomai noluk jaga dalam ngolu toluk kumulo. Adi bane kom kebang am IP bilaika, ayah laika. Mele nokom ayah laika. Oji nokom adi ohunam ko. Nokom ayah pelagi dura. Nokom kerapa apa tolbon ni ay. Yenam namari amiaru yaboto kosi sangan. Dem muji hilang ko nokom. Ay pano ngomimem tokom no muji bolang ko ika tasing nokom teglega apa nomo upak kom luru teteng. Hulu arikom ni mang kenang kom idung kai. Keku ari ganyi mang holok lega apa asa mongem nyong apa mangam torbo mekolo mine ko ritkot kapdun miji mine ritkot kapdun lam kom ayang mengkiri pa lagi dong MLA kirara minister kirara nolokom ngolo ma public ma bendok MLA mae minister mae lam kom mengkiri toka yeji ba mo lo yepa na mo kom no patom mae ako nem kom liye ako nem kom amo lunya ko pa nem MLA nem liye nolo ngom geba ngalau dong labong ngalau dong muhima peka nolong patam mai nolo hinyau do ma ko ya garu kom dem kom ngolu lukiam ye ako na be deg lega pa lumam nolo kom ngolu mem kana pa muhi pai dong minister kirara kom MLA kirara kom ari ane kiram jing kiram ayah hilang ka nolo dapat do bido kui ka ha Ai dah bu ha.
हम सब का यहीं पर जितना जनते हैं, जितना बंदे हैं, जितना बंदी हैं, रहने का स्थान न हो। अगर ये दाम बन जाएगा हम सब का प्राणोबल परेशान तो होगा ही। और इस तरह अब तक हमें भीड़ ठीक करते हैं, कंस्टिपेटर ठीक करता है, इसलिए हम सबका जीवन तो जा ही सका है। लेकिन बच्चे आज आधुनिक काल में जो बच्चे फायदा करते हैं ये सब रहेंगे कहाँ, इसलिए हम लोग विरोध करता है। क्या मुश्किल होगी अगर डैम बन जाएगा तो क्या परेशानी होगी? परेशानी क्या है, रहने का न ठिकाना, न खेती करने का न ठिकाना, न आने जाने का न ठिकाना। और उनके बारे में हम लोग परेशान को देखना नहीं चाहता हूँ। और बाहर देश में जाकर देखा है कि किसी स्थानों में जो डैम बन के किसी को परेशान दिया गया है, किसी का डिवास्टेशन हुआ है, ये सब को हम लोग याद ठीक करके अब तक हम विरोध ठीक करता हैं। तो गवर्नमेंट तो अभी सर्वे कर रही है, 3 जगह उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है जहाँ पे वो देखना चाहते हैं कि डैम बन सकता है कि नहीं। गवर्नमेंट वाले जो कुछ भी कर ही सकता है, लेकिन ये जमीन बाड़ी हम लोग यहाँ से थाउजेंड्स ईयर्स एगो से ऑक्युपाइड करके यही लोग रहते हैं। और ये सब लोग अनुमति जब तक नहीं दिया गया है तब तक हमें एक PFR और ये सब वगैरह करने को कभी अनुमति नहीं दूंगा। हम लोग रो रहे हैं, अब तक आंखों से आंसू निकालते ही रो रहे हैं कि इसलिए हम लोग पहले से यहाँ बैठने का आदत है और लालची होकर हम लोग उदास ही लगता है। डैम बनेगा तो क्या हो जाएगा? डैम बनेगा तो बर्बाद हो जाएगा। कैसे? और हम लोग का जो कैसे बर्बाद हो जाएगा? रहने का जगह को हम लोग का पानी ऑक्युपाइड होगा, हम लोग रहेगा कहाँ? पानी तो जितना ही बैरियर करता है इतना ही उठते जाएंगे। तो वी आर अफ्रेड स्वैम्पिंग ऑफ द वाटर्स। दैट इज व्हाई टुडे itself वी आर कॉन्स्टिपेटेड टू द गवर्नमेंट। और यही तो हम लोग रहेगा कहाँ? आप देख ही लेते हैं हमारे यहाँ पर जितना जनते बंदे बंदी और हम लोग मेहनत करके का ही लेते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट में हम लोग डिपेंडेंट नहीं हैं। और यही खाने का जगह को बर्बाद कर लिया तो हम रहेंगे क्या? इसलिए हम लोग विरोध ही करता है। तो गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट से हम लोग अवॉइड करने के लिए अवॉइड करना चाहते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को हम लोग आज का जो रिपोर्ट जो है इस तरह गवर्नमेंट वाले के पास में पहुंचना चाहिए। हमारे ऐसा कुछ कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, डैम का कार्यक्रम नहीं चलना चाहिए, इतने सुनाना चाहते हैं। तो ये तो बात हो गई उस डैम की जो इंडियन गवर्नमेंट बनाना चाहती है यहाँ पे। आपको उस डैम के बारे में पता है जो चाइना बना रहा है तिब्बत में? चाइना को बनने तो हमारे यहाँ पर थोड़ी इफेक्टेड होगा। अगर यहाँ बनेगा तो हमारे को इफेक्टेड होता है। चाइना को जो भी करने थे, लेकिन हमारे यहाँ पर नील होना चाहिए। तो देखिए, इसमें ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है या ये सोचना है कि चाइना अगर तिब्बत में डैम बना देगा इसी नदी पे, तो कभी वो पानी रोक लेगा, कभी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा, तो उससे तबाही होगी इस इलाके में। अगर पानी रोक लेगा तो सूखा पड़ जाएगा, पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देगा तो तबाही होगी। जब खुलेगा तो फिर बड़ा होगा ना। उसको डील करने के लिए, उससे निपटने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपना डैम बनाना चाहती है यहाँ पे। ये सब पड़जरी है, ये सब बगड़ा पड़जरी है। उधर में